Бұл жерде жайма базар болаттыр. Арзандатылған товарлар жайып сататышпыр. Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар, Россиядан, Кыргызстандан келип жаткан катталуучулар. Кутман күн бардыңыздарга. Бүгүн 5 октябрь 2022 жыл күнгө шаршемби, среда. Карасу базарына келип түштүм азыр. Бул жерде жайма базар болуптур. Арзандатылган товарлар. Бомберлер канча болуп атат? Аке? 710 миң боламы? Ha? 100 миң, э? 700. Канча болуп атат, айтып коесузбу? 700 боламы? 10 миң сом. Bu hazır neye? Karamın beri. Aslında ulan 600'den bolattır. 150'den. 600'den 350. Жолубузду улайбыз. Адам көп бул жерде. Карасу, эл кайнаган Карасу базары. Күнүгө ушундай адам көп. Дайыма. Базар күндөрдөн башка күндөрү дагы эл көп. 350 сомдон экен. Курстарды да көрсөткөнчө кетейин. Дос Кредо банк. Бүгүн канча экен? Бүгүнгү покупка доллар 80, продажа 81, евро 80, 80-50, 81-50, рубль 13, продажа 14, тенге 110, 180. Жақындап көрсетейін. Geliniz. Nakya, alınız. Bu balaga dağı akça bergençe keteyim, alınız. Geliniz. Коробка жоқ bu. Kurma kança oladı? Kilogram, he? Anjirçi? 100 som kaldı. 100 som kaldı. Anar kança boladı anar? 70 som. 70. Yüzümçü? Bizim başlığı 70. 70 kilogram. Yüzüm Karasu'da 65. 4 kilogramı 100 almanın 3 kilogramı 100 deydi. Klubnika 150 boladı va? Kilogramı. Aşkılık sizdeki be? Kança boladı? Alıyor balam. Kança? Tam baştan karap götürdüm. Keçineke kançadan? Keçinesi ne kança cansınlar? Sen o karap degenimde ya. Sonda da alışadık. 5-6 olsa onda da normal nesini alasın. Yok, keçineke kança çoğun kança? Bunlar 50'ten de atam buna. Ha, 50 somdan bu çoğun mu çoğun? Çoğu 250 keçeyin. Buna o? 190 eken ha çoğun. O taza koyup 20'dan beri ota. 20'dan mı? Kilogramı. Tarazalap verdiydi. Kilogramda satat. Anan köyürü mundayla aladıkken. O para öyle verir. Gül gibi ki sizdeki ve? 200'den mi? 200. Orada eti vardı. 200. Globus kaysı? Bakın gördüm. Erte жазда егілер. Erta жазда çıkar. Anan tagidan ötüp köp çıkardım. Bölüp de bir tane köp koysun. Ata günde bölmesi bunu koysun. Globus bir tane köp koysun. Özü başına buluyor. İki böyle koyarsın. Şimdi ufak tutarsın. Onu karavay. Lira, tikus, Şiflera kança? çiftliğe 100 som. Bugün velaçı? Bugün böyle bana 200 somligi var, 400 somligi var.
Buna 250 so'm bana balzamin ayamay yaxshi. 250. Dollar var buna 150 so'm kamitda beraman buni ham. Şurada qanday gullarınız var? Oy. Buna ham yaxshi, bas yaxshi buna ham. Черный принц qancha? Çoğunu 500-450 beraman. Çoğunda. Bu gulingizchi? Bu 150 so'm. 150 va. Yaxshi. Mana men Yevropa 4-riyadda tartib juram. Alpakiler. 2,5? Ikkinchi riyadda. Kechirasizlar. 4000 so'm. 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm alpakiler. Ko'ynaklar qancha bo'ladi? 2,5. Cho'ng razmerlar bor. 2,5 mi ularda? 2,5 getgan ko'ynaklar. Dana qalay aytasiz? Bular novinkalar bor. 1800'den, bunlar 2000'den jilet uzunroq, qisqalari 1800, rasvetkalari var. Har qanday. Buna kurtkalari. Başqa sveti yo'q. Kurtkanın mınday svetleri var. Ko'rsatsangiz shuni astidan. Mınday sveti var. Materiali hıba. Hıbı, içidagi filiz semesi hıbı. Bunlar var. Qancha dedingiz? 2,5. 2600, 2,5 beri. Bunlar 3000'den 2,8 qiltirib. Uzunu var mı şu koştu? Razmer. Bu 3,5'dan koreyskilerin alır. 2,5. Bunlar 2000'den. Jiletli. Çirağı var. 2,000 buşlar. 2000'den koreyski var. Koreyski 2,000. Kişilerin bireyim ben. Kapsal var. Velikan ko'ynaklar var mı? Velikanlar. Yani katlauvchilarim so'rab atqanda Velikan ko'ynaklar tartыңыз deb Sizge mi? basını aytib qo'ysangiz. Buna koydukların bari 2,5'dan. Bari. Buna kaşmirler 2600'den. 10 yaktada kaşmirler 2600-28'den. 28 2600 Turetski. Turetski 60'ta yetişiyor razmerler. Sevdim. 60'dan жоғары жоға 64 kaç yerinde var. 2,5 dediniz ha var mı? 2,5 2600. Tıkandarından da kaşmirler sel kımbatırak. Şunu Qaysı? Mınalar mı? Kaşmirler kımbatırak mınalar. Ayna ayız var mıydı? Kaşmir tıkan. Şular. Qancha uşular? Şular 2800, 2600 bulup verem. Razmer 64 kaç yetişiyor. Mınalar. O trikotajlı mınalar İtalyanski bölükler var. O trikotaj kımbatlar. Şerimlikler var. Eskiler 1,5-1,800 so'm. Şu kurtkalar 3800 be. 3800. Onun materiali ne? Sportivka ekan da. 3800 şımı menen ekan şu. Şımı menen. 3800 so'm. Şımı qanday? Şımı. Şımdары klassikalı kak. Bu sportivka. Sportivkalar 2,5'dan şımı menen. Kol kısa bolğon üçün skidka. 2,5'dan. Жеңи кыска үчүн скидка болуптур 2,5 миң шымы менен дейт спортивкалар. Мына узундарындагы шымлар Ооба, шымдар менен. канча 2,5 миң? 2,5 бул дагы 2,5 миң? Ооба. 2,5 бул футболочный шымы да сону шымдары. Кандай шымдар? Көрсөк болот? Шымы классический экен, а? Классик. Мыналар новинкабы? Алар 2000'den. 2000. Стандарт размер. Түлөбөйбү? Түлөбөйсүңөр. 2000'den. Алар 2,5'dan кардигандар. Мына альпактарда 2,5'dan уже скидка бар балар. Чоң размер. Ар кандай свет. Жилеттер барбы мындай? 2,5. Шулар канча? Паки. Ооба, баары 2,5 э булар дагы? 2,5. 2,5 бордовый. Бул дагы 2,5 ба? Ооба. 2,5 кардигансымы? Болгон баасы 2000. Так. Мына ушул канча? 3,5 болсо плаш. Плаш 3,5 дейт. Плаш 3,5. Өтүп кетиңиз. Кетиңиz. 2,5. Но жилет канча? Мына плаштар 2300 экен. Кириңиз. 2300. Понча 2,5 миң. Понча
Başka söyti yok bu kara. Ece, karası bana kalgan kalmadı. Al dele söndür. Buna jilet kança son? 3 ming. 3 ming. Bez rukavki 1,5 ming so'm. Qancha razmerlari? Qanday? 48-48. Qanday sötler var? 50-52 yok bu. Var 50-56 var. Hem ne oldu? 1,5 dediniz. Aha 1,5 dedim Ece. 1,5 mınандай. Hazır sezonga. Ha? Sezonga qarata. 1,5. Bundan sportivkalar qancha? 1,5 shundan meni. Mana shular bez rukavkalar. Hozirgi sezonga 1,5 ming. Qancha? Bular dele bardaqa birday 1,5. 1,5 var. 1,5. Европа 2 riyadında жүрөм. Халаттар qancha халаттар? Шымы менен qancha? 1100 ekan шымы менен. Бул халаттар qancha? 900, 850 850. Негизинен 850, 900 ekan. Аттын балары. 550'den. 550 rubашкалар. Termo rubашкалар барбы? Termo kichik razmerleri kaldı. Çoğun doğru kalmadı. Bular dagı 550? Yok, 800. Bular 800 so'm ekan. Rubашкалар 800. Şım birinci 800. Astokka. 1,5 ming so'm ekan shular. Chiroyli 1,5. Толстовкалар qancha? 2900. Шымы менен бije өзү Çok özürlü. 1900. Mandalar var 1300. 1300. Buna asetkaları. Şımı menen 4000'deki var. Buna min so'mluklar var. Hozirgi Azamırak. sezonga erkeklerning kiyimlari 800. Yok 1000. Buna kaşemir 1300. 1400. 1300, 1400 her türlü rasetkalar var ekan. Sportivkalar var mı? Şunlar da 850. Ana şunlar 850, 950 deyip. Sportivkalar. Zimni bezrukavkalar 1600 so'm deydi. Jemperler qancha oladi? Uzun göyneklerçi? Uzun. 800. Bu jemperler qancha oladi? Onlar da öyle. 1,5. En küçüğü 48 olur da bunlar. 8 Qaysi svetdan? 2000 so'm kadar. Buna Pekindiki 1,5 ming so'm deydi o'zi. Shu menen yo'q sportivkalar. Hozir qaysilar hozir yanaga? Kuzga. Menda sportivka yo'q. 1,5. 1,5. Bez rukavkalar 1300 deydi. 1500. 2500. Разные цветler var ekan. Мына şu итальянский көйнек берет. 3000'den aksiya skidka bo'latıptır. 3000'den. Materiалы so'm. Yumuşak. Denege жағымды material. Başkaça formalar da var ekan. Aslında pugaytsalar menen 3000. Жақсы соны. Nereden? Mineki zimni göynekler 2000'den deydi.
2000 сом. 2000. Шул спортивка канча? 2,5 öce tutsa. Шуңа менен 2,5. Кандай расцветкалар бар экен. Булардын шымдары кандай болду экен? Karası bayağı var. Karamanın çok var. Мынакей расцветкалар. Серый, зеленый. 2,5. Эки жарым тонн. 1000 сом дейт без рукава альпаки. Кайсылар буларбы? Великандар канча? 1700. Буларчы? Bular 1,5, 3,5. Гөнүктөр? 3,000. Шими мени. Не, төнүкү, верблюжий же. Arigina. Оригиналы var. Mana namasi bor 2300 dan yakka köynegi. Özülevi. O'zini. Без рукавалар канча sizde? Endi optimmi? Ne, plashovkalar. Ularimiz Balonovoy. 1,5. 1,5 ba? Ularimiz kancha oldu? 3300 ekan. 3300. Распродажа deydi qo'y bu yerda. Jiletler bez rukavkalar распродажа olattır. 1000 сом. Parçada mı alır? 1000 сом. Caman yumuşak. Özüme de 1000 сом. Kancha uşular? 2700. Original. 2700. Qanday setleri var? Çıktı 2000 bir var deyip qara. Черный, бежевый. Sağa bir 16 vereyim bir. Bular hem постоянно ушубада болочу кандай? Bizde şundaylar da var. 4 yıldan beri. Постоянно эле, кышында деле. Öyle son mu geldi? Emeleri bezir kafkalar bir 4 yıldan beri bir senede. Ушул курткалар канча болуп атат? Bu nollar 2000 derece. Bunlar halafay. Nol 2800, nollar 2,5'dan. Булчу. 9,5. 9,5. 9,5. Жанындагы 3000. 3000. А булчу коричневый. 9000. 8,5. 8,5. 8 bu. Original var. Karmanlar magnetler. Kımbat fabrika vardılar. Kımbat firma. Kaçadan mı onların? Allah 1900 dedi. А бул курткалар канча болуп атат? Başına dedi. Байшемер канча байшемер? 5800 alan. Dostlarım 2,5'dan geliyor. 2,5 kilo. Altın çekkiğe terazine var. Карабы паста. Эме. Жалаң карабы? Бул дагы ошондой, басы? Yok yalnız bir jağı 5,5. 5,5. Бул 6,5, 2,5 kilo. 5800. 5800. Bu kurtkalarça. Var 2,5. 2,5. Mına Var da 2,5. bez rukava 2,5 deydi. 2,5. Geliyoruz nasıl? Rubашкалар канча болуп атат? Rubашкалар. Bak preskiler 1200'den bardı arganda model birden kaldırıp koyduk. 1200'den бар. Preskiler. Мына жандагы жинсовка. Жинсовка бар, канча рубашка? Buna bu 1,5. Жандагы. Al da 1,5 tut yani. Tutma bir çalda daha tutma. Preskiler daha gelip de şey hazır. Yeni geliyor mu? Мына ушулар канча? Канча расцветкасы бар? 4 расцветкасы бар экен. Безрукавкалар канча? 2200. Буларчы? 2300 сом экен. 2300. 400. Жемлер канча? 800 сом. 800 сом. 800 сом. Ушулар канча кыздар? 4,5. Оригинал бар ушулар? 4,5, 5,5. Башка расцветкалары бар? Бүт расцветкасы болды, же. Бірден билет талдыға. 2,5 дедің бе? 5,5? 5,5 екен. Кечірестер көрінен су болдымын. Шул без рукава қанча? 3,5. Bunun 1800 somluğu var arзаны. Kalasına güzel.
3,5 dediniz mi? Karaları var mı? Бардығынан бар еді. Bular qancha o'tadi? Ошол мына турат го, лимонный рассветка. А? Бул 6,5 миң. 6,5 mingga. Только ушул рассветкасы бар. Жанындагы Ол жанындагысы анын узуну болот, кыскасы болот. Ошол кыскасы эже 3800, узуну бар 4800 эже. 3800, 4800. Размерлери кандай? Кысылтадан 6xl чейин. Сылка 6xl. Ушул безрукавалар канча экен? Булар 1800дөн. 1800 сом дейт. Курткалар? Ал 4000 эле жал. 4000. Зимний куртка ал. Зимний Зиманын куртка. короткийлери. 4000. Буларчы? 6,5 большемеркалар. 6,5 миң. Пекин да бардыгы. Бардыгы Пекиндики, башка жактысы жок. Сапаты жакшыбы? Сонундай. Машинная стирка, а? Бул жакшынакай курткалар кайсы контейнерде экен? 7-чи. 7-чи? Европа эки. Ушул жерге келе берсеңиз да болот. Канчадан? 900 сом. 900. Спортивкалар ушул жерде экен. Канча спортивкалар? Данага канча? Данага 1,5 миң экен. Данага 1,5 миң сом. Спортивкалар данага 1,5. Оптомгочу. Мына ушул спортивка канча ушул? Дальше уже 2,5 миң болот. Турчагы. Мына турча 2,5. 2,5 миң. Данасы? Почкасы деле булар калган тазалап атабыз. Большемеркалар. Только көк цвет, да? Синий, красный, артында розовый бар. Или рассвет бар. 2,5. Буларчы. Булар тройкалар экен. Тройкалар 2,5. Тройкалар 4 миң. Тройкалары 4 миң сом дейт. Тройкалар. Драп безрукавалар барбы? Узуну, узун. Канча сом? 1600. А буларчы? Дана 6 миңден, ачка 900. А бул альпакилер канча отат? Onlar arkadaşlar. Канча? Arkadaşlar onlar. Канчадан башталат? 1200, 1300'den başlanıp 2200'e çeyin. 2200'den eкен да? 1700 дейт. 1700 сом мужская рубашка дейм да, без рукавалар. Рубашкалар кандай молодежный? 1500. Дальше идем. Жерде сатучусу жок экен. Канчалык тур, балдар? 1100. 1100. 1100. Плаштар канча сом болуп тур? Ал 2800. 2200, 2800. Булча? Тройка 2200 экен, 3 цвет. Кеттик. Азыр мен Европа экинчи рядынан чыгып кетип атам. Узун көйнөктөр канча, балдар? 1800 сом. 1800. Канча кыздар? Без рукавкалар баллоновый. Данага эле. 1700, 1800. Данага. Канча сом көйнөктөр? Ушулар. Канча? 1300 сом экен. Бул жакасы кайрылган 1600. Канча? Жашылы. 1200. Водолазка көйнөкчү? Жакасы. 1600 деп.
Qanchadan kızlar? Şular. 3000 so'm shumamen. Shumamen mi özü? Shumamen. 3000 so'm dedi.